مزه شو بو آلیدین میخرین دمش میگه که من میخرم شد که من هیچ وقت ما بلوگر نمیگیرم من هنرمندم چشمک بزنی دلم را بردهی گپ نمیزنی ایران میگن گوش بریانی با چخرک خام میخریم شما подписчик جمع کنین با امید نشین مزه شو بو آلیدین سرپرستی برنامه ماست مرکز سودای محسن. مرکز سودای محسن قرار گرفته است روبروی اویر در محله 46 شهر دوشنبه. سلام دوستان، پیشکش شماست برنامه مزه شو با اهل دین و مهمان‌های نوبتی ماست نعیم جان سیدعلی با پسرانش. سلامت باشید اکا. نعیم جان سیدعلی خوش آمدید. رحمت زنده باشین. می‌نداریم که ما را در برنامه خوبکت دعوت کردید اکا. و اول می‌خواستم که مهمان نو رو با ما و با همه معرفی کنید. مهمان نو مثل شیردی جان میگیم که محمد جان هم بسیار هنری خوب داره اکا. یک هنر دیگه شمیه که با چند لحظ سرود میخونه با چند زبان سرود میخونه مثلا کودک هنر داره خواستم که هنرش ما سبب میشم هر یک کار ما سبب میشم و آبرودهنده خداونده کم کم میخوام که دستگیریش کنیم که مردم بشناسش. بله، نام مهمان نوی ما محمد جان شیردلی جان همه تماشاگران میشناسن و نعیم جان برنامه ما اصلا که خوراک پزیه اصلا وقتی در وقت خوراک پختن ما سوال جواب میکنیم لیکن من یک خواهش دارم که حاضرش در کودکای جواب میکنیم بعد برنامه دوام میدیم به حضور در جاهای در کاری شیردلی جان و محمد جان دعوت میکنیم. بریم بچه‌ها اونجا بشینیم اون استاد خوش رو بشینیم. نعیم جان ما وقتی که برنامه ها میساختیم هنرمندا رو دعوت میکردیم به حد محصولات زیاد بود همه چی بود یکی درجه مینیمم میگم به زبان روسی پمیدار بلگرس که پیاز گوشت تمام دیگه هیچ نیست. این روز برای ما چی پیشنهاد میکنید؟ ما درست دیگه اکایوجی چی آوردنی بدم گوشت زرگوش آوردنی بدم و کم اکا شما ساعت 4 گفتیم ما گفتیم برنامه رو ساعت 6 مونیم نگفتیم با همون خاطر ما از گوشتی گوسفند آوردگیم با همون خاطر با گوشت گوسفند از یک خوراک میپزم فکر میکنیم که همه شما میخرین دمش میگه که من میخرم شد لیکن من ای رفته همین گوشت میبینیم که گوشت گوسفند نیست. گوشت گوسفند نیست؟ نه این بسیار گوشت گوسفندی خیلی فربه بعد نیست کم روغنه گوشت گوسفندی میسنی نه میسنی نه خیلی چخه بگم گوشت گوسفندی یوشک برا چه خیلی شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که نمیدونم شما کار کردن میدم شما سوال پیشنهاد کردن بگیرم سوال میتونیم با ماده بله برنامه ما همش سوال های سر تا پا تا همین خوراک پختن شما بهانه ما اساس سوال پیشنهاد میکنیم. انا خما میبرم تماشاگران عزیز ما دستمون شوشتگیم ابرابط کم کردگیم به تشویش بعد اوجی بسیار آدمی پاک طبیعت های گلبهار گفته بود که چه خیلی که باشه خمو میخریم گفته بود به همین خاطر دستمون شوشتگیم نکی اوجی پیشکی بگم که من خوراکم میپزم خونه میبرم با چی خاطر بگو اکا؟ با چی خاطر؟ مهمون داریم؟ ها مهمون دارم ایشا فوتبال های اکا با هم خاطر مهمون ها میان من میره یه لگنده پر میکنم و میگیرم خونه میبرم. شما روزی این اکا جانا؟ خیلی دیگه ما مهمون چی میگن؟ خواهش مهمون برای ما میگه ما اول میچشیم بعد میبریم. نه من این خواهش شما نمیتونم همش نه ما نمیخریم فقط وظیفه ما چشیدن برای انا نعیم جان بسیاری مخلصای نعیم جان سیدعلی به ما سوال کردن پیشنهاد کردن که اکای نعیم جان پرسیدن که برای چی 2 سال اخیر شده نعیم جان سیدعلی تنها در کنسرت هاش سرودی نام میسره و دیگر سرود کلیپ پیشنهادیمون تماشاگران نمیکنن. ما اکا سرود بچه نگفته گپا مخلصای خدام اودیتور خدام میبرم نه که کنسرت هر سال ما کنسرت میرم در شهر دوشنبه 8 مارس دولتی روز ایدی 15 سرودی نو میخونم اکا در یک سال در یک سال اگر همون را یک ماهی دنی براریم شه یک سال میشه سرود میبرم اکا نمیبرم نه نظر به سالهای پیش کمتر میبریم با چی خاطر که سالهای پیش سرود زیاد برای چی میبروردیم که اون وقت شبکه‌های اجتماعی اینترنت مثلا در چی نبود در جوش خروش نبود
диск намебароварданд. шабакаҳои интернетӣ ҳастанд, ҳамун сурудои навам ҳамунҷа прямо эфир мекунем, барои мухлисо хондан мегирем. баъд мо як хело фикр мекунанд ки одамое ки ютубу шабакаҳои иҷтимоӣ камтар доранд, ба мегӯянд ки Наимҷон суруди кам мебарорад. наимҷони саидалӣ 2 соли охир шуд ки дар шабакаҳои интернетӣ ҳамчун барномасоз, ҳамчун бигем ки продюсери барномаҳо ва блогер ҳам ном ровард. ман ҳеҷ вақт блогер намегӯм. ман медонам ки шумо блогер нестед, неки ном ровардин ҳамин хел. мара блогер мегӯянд. мегам ки наимҷони саидалӣ дар шабакаи то блогер барномаҳои худша чӣ мекунад? илтимос ман хоҳиш мекунам ки мара блогер нагӯед. ман ҳунармандам ака. ана бародаро омода шид, гӯштамо хушрӯ реза кардем майда. намак. бародари азиз, акаи оҷӣ мегӯяд ки шуморо блогер мегӯянд. ман ҳунармандам ака. Я ба хотири чӣ мегӯям? Ба хотире ки дар YouTube чанд барномае ки мисол мегирем медониёне ё дигараш. ман ҳунармандам. ҳунарманд маънои ҳунарманд чие? Бояд ҳунари хича пешниҳод кунад, барнома месозад, суруд мехона, мусиқӣ месозад, чӣ коре мекунад, намекунад. ҳунарманд ҳамие ки бояд ҳунари хича пешкаши тамошобину мухлисоу мардум бикунад. барнома кардаги мо медониёне, мешносиёне, фақат дурӯғ нагӯ, талант дар кӯча, ҳамаш идеяу фикри май. Не ки ман ҳеҷ вақт ма блогер намегирам. ман ҳунармандам ака. фаҳмо. ҳунари гӯшта намаканӣ дорем? ҳунари гӯшта намакинӣ дорем. Не ки шуморо ин намака бие. ака ма бародари азиз, ма бачаи деҳотам, дар раёнам калон ҷагӣ бошам, пеш мекунем. наимҷон, акаҷон, ҳамин хеле ки ҳамин хӯроке дар хона омода мекунӣ ку? ана хе бояд пешниҳод кунӣ ки акаҷон барои хеле нагем барнома дар комментарияҳо ман ҳатто хондам ки ҳамон хӯроки бо донжуан дусмурод шарипов мо омода кардем, ҳамро як зан дар хонаш омода карда гуфта беҳад хӯроки бамаза буде. ман намедонистам ки ролтони бамаза. ролтон тайёр кардем шумо? ролтон кабоб кардем. ролтон кабоб? бале. ма ака асос бояд заргӯш кабоб мекардаму. неки бо як бор дига баҳона шуд ки наимҷони саидалӣ дубл як бо дубл неки мешавад дубл ю. неки ами хӯрокам бисёр бамаза мия. хеле хӯрок. баъд як саволи дига ки мо кадом ҳунарманде ки дар барномаи худ даъват накардем, аз ҳамон навори якум ки Фаридуни Хуршед буд, Сабринаи Назрӣ буд, бо ки буд, бисёрё буданд, ҳама гӯштбирён карданд. шумо ҳунармандо фақат гӯштбирён мекунед? ма дигарода кор надорам акава. ами беҳтарин неъмати худованд айда ами гӯшт. баъд ами гӯштбирён карданда кора. хе мардак ҳами қабилиён мекунад. ман гӯштбирён качкабирён мекунам. ҳеҷ кар наметавонам. ман ягон ҷо ма таъриф намекунам. баролтунда дар чини об мерезим, тайёр мешавад. ишон метавонам. дар соли 2020 наимҷони саидалӣ пешкаши мухлисон кард ҳамин бачаи калонитон, мегӯем бачам мегӯен Шердилҷонро. бале. мо хай дар барнома фаҳмидем ки шумо як озмун гузаронден ҳунар дар кӯча, талант дар кӯча кофтен. баъд ина Шердила дидем, баъд аввал нагирифтем, баъд мухлисо гуфтанд ки бигирен, баъд гирифтен. хай баъд ина Шердил мисол мегирем ки дар як мавқеи ма кӯчака ки хича ёфт. май даҳакам ки боша дар консерт биромад, мухлисои хуша дид, дар ютуб ҳам мешиносанша, дар барномаҳо мухлисои хуша дора. муҳаммадҷон якҷо пайдо шуд. мо барномаи мешносиёне да Шердилҷон баромад карду. барномаи талант дар кӯчаро ма махсус барои Шердил ташкил кардам. аввал барномаи мешносиёне да шумо дидену? да ҳамуҷа баромад кард, якта суруд хондак. подписчикон мухлисо комментария карданд ки акай Наимҷон агар имконият ки боша Шердила биги дастгирӣ кун. баъдан ман махсус барнома ташкил кардам барои Шердил талант дар кӯча. ин барномаи Шердил буд? бале. ана муҳаммадҷон як ҷо пайдо шуд? муҳаммадҷона Шердилҷон вақте ки дар зоопарк Шердил рафтеса, хе тамошо зоопарк рафтагӣ буданд. боғи ҳайвонот? бале, боғи ҳайвонот. муҳаммадҷон мебина Шердила, медавам як гиря карда, мега акаҷон мара қатид бар, мега ман мехоҳам ҳофиз шам, не ки мара ҳеҷ ка дастгирӣ намекунам. мегӯяд баъд мегӯяш ки як суруд бихон дар боғи ҳайвонот. ба муҳаммадҷон як суруд мехонам, мебина ки овозиш хуб хай. Шердилам як сол шуд, бигем ки қатимай уже кам мефаҳма. баъдан мегира пеши ман миям, ман қатиш хай суҳбат мекунем, камтар гиря мекунам, мебарем барномаш мекунем. падарша файрод кардам, ози муҳаммадҷонам гирифтам. иншоалло ки хай чен ай дист омадагӣ хизмат мекунам.
дастгириш мекунам бо ҳама вақт як кам видео дам гуфтам ки айдисти маам тоқа ҳеч намия ма сабабгор мешавам ҳар як каса масалан обрӯ машҳур худованд мекуна неки айдисти омадагӣ ма инем хеле воқеа дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ман дар чанд чорабинои фарҳангӣ мисол фарҳангие ки мисол мегирем чӣ мегӯянд ҷамъомади хурдаке ки ҳама худ мо ҷамъ мешем дар ҳама ҷо дидем ки шердил ота гуфта фарод мекунад падарҷон мегӯянд падарҷон атаҷон ба лаҳҷаи худтон мисол мегирем муҳаммад ҳозир шуморо мисол мегӯяд шердил кам набуд ки бо муҳаммада гирифтӣ наметарси айвае ки як рӯз ё ҳарчи меравад ма акаёҷи дар ҳама интервюм дар ҳама суҳбатҳом гуфтагиим бо дар ҳамин суҳбатам мегӯм ки ма ёро тарбия кардану масалан дастгирӣ кардан мақсади ман ин нест ки ино як ҳаёт қатъӣ мабошанд ҳамин шердил ҳозир ин барнома дар бага ки масалан устод ма тайёр шудагиам худам зиндагии худам пеш мебарам ма ҳозир дуош метавам барои пай кор бош хизмати очаша кунам муҳаммадҷонам камтарак шинохтан барои хизмати падарша кунам ма иёро фақат ай барои худо дастгирӣ мекунем ки пага соҳиби як луқма нони хичон бишавам як мактаби хоси Наимҷони Сайдалӣ бигзор ки як гап айда акаёҷи айма чӣ мемона як камака кам боша номи наку мемона ки ё оянда калонам кишида мегӯяд ки ҳамин кӯдак буд Наимҷон дастгиришон мекард танҳо ба хотири ҳамин инаме агар ҳозиран ягом масалан ягом одаме ки метона аймада бақувваттар шароиташ соза камеро дастгирӣ мекуна ҳозирам биям метумшон брам дастгиришон кунанд ки ҳамиё соҳиби як луқма ноншон беҳтарин мақсади ман ё ягом чӣ неста ма ғарази моливу пулӣ надорӣ не агар ҳамин рӯз пулкоркуна кишидану ҳамин чон баганд ки мо пухтарастем мо мерем айпай кори хумон санъати хумона пеш мебарем оянда хумона мехрона мепӯшем ҳозир ба номи худо ҳозир дуошон метавем ки бирон айпай коршон шавад беҳтарин ана саволо хуб ҷавоборам хуб самимӣ лекин ба гап ё омода намешавам бо навбати чие тамом чия просто ҳамин сад меса не ма иҷа бояд камакак балга реза мекунам камакак помидор тамом мерем пиёзамо дӯстои азиз ҳеҷ бовар надоштем ки Наимҷони Сайдалӣ ба зудӣ пиёза ва балгарис ки хушбӯ реза мекунӣ ба Наимҷон ба худо ма ака гуфтум ку ма ҳамин меҳмонҳоро бисёр файрод мекунам хона ҳамин заргӯшбиёна ҳамин чизоро ҳамин ёд гирифтагим барои меҳмонҳо 4-5 дона помидор дига реза мекунем ака мешавад акаҷоно баъдан Наимҷон чӣ хеле гуфтем ки ҳама чӣ омода шуд бояд пеши тафдон мерем хада оҷа бо кора сар мекунем саволи дигаре дар оҷа метиҳем лекин пеши оҷа рафтам як саволи дига битем ана гуфтӣ ки муҳаммадҷон талант дорад таланти хоси худша дорад ман медонам ки ҳар як саронима таланти хоси худша дорад лекин мақсад гуфтӣ ки мо дар паси кадрам гап зидем ки Наимҷон мегӯяд ки ман мақсади ман яке ай мақсади асосии ман дар вае ки ҳунари зиндасароӣ зиёд шава гуфтаси гуфти худат ҳамин зиндасароӣ баъд ин кӯдакҳо рӯи саҳна мебуранд худшона гум намекунанд ё ки мисол зиндасароиро мисол мегирем ҳар як чӣ дорад як этап дорад як дараҷа дорад зиндасароӣ ё дар чие истеъдод доди худованда акаёҷи дар зиндасароӣ аксарият бигем ҳунармандо ҳам хато мекунану хато чӣ хеле масалан ноҷур мехонанд и шердил муҳаммадҷон ҳаракат мекунанд ки кам ноҷур бихонанд зиёд ҷур мехонанд ба ҳамхотир рози биё файрод чор мекунем якҷоя ман мегӯм шумо як суруд мехонам шумо гӯш кунед ҳарчи якҷоя инак дӯстони азиз тамошобинони бениҳоят гиромии барномаи маззашоу бо аҳлиддин бори нахуст шердилиҷон бо ҳамроҳии додараш муҳаммадҷон дуэт месароянд суруд кадом суруд Тираҷону мараҷону намедонам. Хай рафтем. Тираҷону мараҷону намеган як донаи ман ҷононаи ман тирашаму мара парвона меган як донаи ман ҷононаи ман یک شمع و صد پروانه داری یک دانه
پروای منی بیچاره داری یک دانه من جانانه من سیاه چشمک با من چشمک میزنی دلم را بردهی گپ نمیزنی سیاه چشمک با من چشمک میزنی دلم را بردهی گپ نمیزنی الا یار جان زیغم بمارم امشب یک دانه من جانانه من ستاره در هوا مشمارم امشب یک دانه من جانانه من تو که با من سری یار نداری یک دانه من جانانه من تو را من بر خدا مسپارم امشب یک دانه من جانانه من سیاه چشمک با من چشمک مزنی دلم را بردهی گپ نمیزنی سیاه چشمک با من چشمک مزنی دلم را بردهی گپ نمیزنی. بهترین معلوم است که تماشاگران گرامی شیردل جان در یک سالی که با نعیم جان فعالیت دارد یک باوری به خود پیدا کرده است. بهترین من امید دارم که محمد جان هم در روزهای نزدیک و مثل شیردل جان و مثل دودلی عزیز ما همین خیلی یک قوه و یک جسور می شود و باز هم با قوت‌تر می شود ان شاء الله. تماشاگران گرامی این باور که تمام در هیجان به نهایت خوب سرایدن. بهترین آفرین دیگر گپ ندارم. اپای کار میشه. اپای کار میشه. خدا نگهبان تماشا جانا. شما اونجا بشینید که از خوراک همه پزم شما بخورید. نعیم جان سیدعلی ما فهمیدیم که تنش ما بوم میکرده ما خودمون علاوه کردیم در همین گرمی کم ترک آب ریختیم که تسبیح دیگ منو بگیریم تازه بسم الله گفته چی سر میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از آب خوک شوه روغن. روغن با آب پرسایش ما دیگه نمیشته با بسالای بعد دیگه تونم شتیم دادیم. رحمت کلام. انا کاکا جی. بابا ما علاوه همه چی را مونده میتونم. ما علاوه مونکم خودم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تقریبا چند کار روغن میروه نعیم جان یا خود؟ دا گوشت ما از گوشت ما راسیگا بسم الله 3 کیلو چند گرم شی. که یک نیم لیتر روغن بریز. یاری هرزه بنده یاری هرزه بنده دل نواز چشمی خمار زبنده یاری هرزه بنده یاری هرزه بنده مشکی پیشکی من آی شکر ناز کنی مشکی پیشکی من آی شکر ناز کنی چشمکات میجگان در آز وقتی شکار زبنده چشمکات میجگان در آز وقتی شکار زبنده لب شکر جان و جگر چشمی مرا مکن تر تو بکن ایش و شیرین جیل و بکن شیرین. دوستای عزیز روغن ما تثبیت گوشت ما خدمت میارم برای که واجی دیرتر میکنه. انا کوز میبینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا دوستای خدا دوستای ما بسم الله کده کورا سر میکنه. اودم باقی دوتا بشه. انا اینا نگاه. دیدین؟ اینا. ما شما میگین که نه اینجون خطا نمیتونم. اینا برادر عزیز اینا کی میگن؟ بارچبریان. بارچبریان. خدا با شکر. نه. این خمه مونی میگشتن. مایرا بگیره. алоша баланд кам не ҷулои асис гӯштбирёни мо ши тайёр ира меган гӯштбирёни ба чахрак хомухом мехӯрем
наимҷон то вақте ки гӯшт тайёр нашуда мекомам шуали бокам тафас майлаш вақт мешава дар 15 соли собиқаи коритон бо бисёри сарояндаҳо бо апай ҳанифа апай ҳабиба ана чамангил бо хисрав як шогирд дошти бисёр не шердила ман намегӯм барои чи барои ки шердили ҷавон ана бо ҳамаи ҳамло дуэт сароидӣ хай бигзор шердилам боша дар нақша бо ки сароидани дуэт дорем нақша дорем ки ҳаму суруде ки ҳамроҳи апай ҳабиба хондем ҳамро дим қисмиша бихонему навор бигирем клип пешниҳоди мухлисо кунем наимҷони сайдалия бисёри мухлисои асосиш бигем мардуми ғарибанд онҳое ки дар ғарибӣ қарор доранд ва наимҷони сайдалӣ бо сурудҳои ғамгини дар бораи модар падар номро овард бале акаҷон як бор мекомам меон ҷавоб мешавам не намесуда ҳоли овуш бисёра дар бораи ғарибӣ дар бораи падар дар бораи модар дар бораи азияти бепадарию бемодарӣ сурудаи зиёд сароидем барои чи сурудаи электронӣ намесарем сурудое ки мақбули дили ҷавонон ма сурудои бигем ки ба замони ҳозира бигем сурудои ошиқиам зиёд хондагӣ электронӣ диско ма якта хондагием ма чабаргадилабаргадило хондагиему ма да хидм дако акаалдин сурудое мефонама ки хеле хидм дард кунем сурудои намедонам чи ки сурудое ки хеле ғам доранд масалан модар зиндагӣ бефарзандӣ бародарӣ ҳам хеле сурудода ма ҳам хеле сурудо бисёр хумам гӯш мекунам мефорам ки ҳам хеле сурудо бихонам хай масалан ҳастанд дига сарояндаое ки сурудои масалан гуфти шумо электронӣ мехонанд зиёд ошиқӣ мехонанд уно равияи хичоне равияи ма чиест сурудои ғарибӣ модар зиндагӣ дар хориҷи кишвар дар кадом давлатҳо консерт доштем қазоқистонда консерт мондагиам россияда чанд шаҳро шуда москвада мондагиам казанда мондагием татаристон меган екатеринбург ҳамин ҷода ҳамада консерт мондагием дар нақша чи консерт дар пеш чи консерт аст озираш дар рости гап нақша фақат бо соли дига 8 март консерти шаҳри душанбе дига ягон ҷо нақша надорам кором зиёдам дар ҳамин ватан дар давоми 14 соле ки мисол мегирем ҳар рӯзи 8 март наимҷони 10 сол консерт мондум 10 сол шуд дар 10 ин сол юбилейни консерт буд 10 солагӣ буд 10 солагӣ буд ҳамин дар 10 соли консерт 10 гонаи консерт кадомаш хотирмон буд ба дил наздик буд ду ташмада хотирмони сахтае ду консертам аввалаш ки соли 2012 ма 3 сеанс консерт монда будум дар кохи ҷомеӣ 2 сеанс консерт мондем сеюмшда одам дуромад ма дига намедонам ҷавонтар будам ё якум бор консерт буд дига наметонистам поам ҳаракат намекард ки ма пеш бурам фаромӯшнашаванда ҳамои ба 7-мин консерти ма ки ма дар 7 соле ки чанд барандае ки дар консерти ма иштирок кардагӣ буд ма ҳамаинвора сарҷамъ кардагӣ будам даоҷа будан апай мунира шодравон озинестан бо барандаи ма будан акай озу сабринаи назри фаррухи собирӣ субҳон ҷалил бисёр консерти хотирмон буд як муддати пеш дар сомонаҳои интернети инстаграм бисёр овоза шуд ки гӯё ки шердилро наимҷони сайдалӣ дар прямой эфир ё ки ҳақорат карде ки дашном дода ки зад ман намедонам чӣ буда мед акай алдин ма ира савол дода буданд дар барномаи ногуфтаҳои акай орзу ма ҷавобша дода будам акай орзуам бисёр суханои хуб гуфтагӣ буд иҷа як кор карданд камакак ноҳақӣ карданд чӣ хел бугум ноҳақӣ карданд видеора 11 секундша мондианд масалан ҷо чӣ кор буд воқеӣ кор ман нақл мекунам ҳамун эфира дар коршава ман мегирм мемоне ки ман як характер дорам ки бисёриё мада видеообрашение мекунанд ман ба сами ҳама видеообрашение намедагиҳо мерасонам ки бисёр видеообрашение накунем ман шумода ответ наметам ба чӣ хотир шумо мехоҳед ки айбчити ма айбчити шердил ё айбчити чӣ хел бугум муҳаммадҷон шумо подписчик ҷамъ кунен ба амед нашен ки уно ба амед наша мақсади мо ҳамин ки ман ответ битаму ин хеле ҳам хеле кор шердил хов дора ҳамун эфирда мегум шердил хов дори бира ховда та намета немегам ам естам дуюмбора мегум намерава сеюмбора мегум намерава
چهارم بار میگم نمیره، پنجم بار کامنتر که اکای نمیجون شدیل ایفیر بگوش برا برای چیکار خوره و همونجا مخلصا هم خیلی گوشم با استاد تلا میکنم نمیره قهر میکنه کمک تلاش میکنم میگم شدیل برا با همون ویدیو را شدیل نشونم داد گو پدر جان بیا ما ویدیو ابرشه نکنم با همون آدمای کمیرا پارت افتیان ما تو بچه‌ام خیلی بسیار میشه تا اهمیت نتی بله بیاین با فکرم که وقتی پیاز بلغرم شداد همش میدوزین بسم الله الرحمن الرحیم دل میزند به یادت تک تک به مثل ساعت طاقت ندارم بیا من به تو کردم عادت لبانی بوسه خواهد ابروی مثل ماهت نعیم جان جان بخدا همین هوای گربه قلب کشتیم دیدی خانه که خروک هم میخوری استراحت میکنی همش مایلش خکنی اول بسم الله کنم زورا زورا گه خندان گه گریان زندگی این است عاشقان دل از غمت پاره پاره تا که کنم زورا زورا گه خندان گه گریان زندگی این است عاشقان اینک نعیم جان به همین روزی هم رسیدیم که خوراکی آماده کرده تا میچشیم مرام بعد در کجا بشینیم تعریف میکنیم محمد بسم الله اول میبینیم ما در برنامه‌مون بسیار مهمانمون گوش بیرون کرده بودن دیده بودیم لیکن خیلی با هر یک آشپز میگن طرز آماده کنی خش داره گوشت فلخ شبیه گوشت فلخ شبیه بسم الله الرحمن الرحیم سوزاکا خمانی بخیر ممکنه نه بس ما میچشم به حد مزه اومده نمکش هم خوبه برای که بسیاری کم نمک میکنن اینجا نمکش هم خوب اومده بیان اینجا بچش بسم الله کن مینداری خود را بیان میکنیم به طرفخانه استرافشان و به ماموریتشان برای دستگیری برنامه مزه شو با اهل دین مزه شو با اهل دین